Walang katapusan na building dito sa Kapde. Ayan, no? Bagong parcel na naman yan. Parcel 0008. This. Parcel 008. Ayan, no? Alright. Tapos dun pa sa kabila. Ayan, no? Eh, matindi din dun, no? Kapde din yan. Tapos ayan siguro yung under overpass na yan. Yan o, daanan yan. Tapos yung guhit na yan mga idol, ayan. Kita yung guhit na yan, paikot. Mini train yan, mini train. Hindi talaga, marami. Ayong katapusan. Alright. King Abdullah Financial District.